assalamu alaikum musidɓe yiɓɓe wonɓe landarde ka chaîne Ama Champion. Hande kadi ko ACW ɓayi ɗon andi ACW ko wowi tintiday yewten humpitoɗen ɓe nalankoɓe men fewdiɓe Guinée ɗo e wonɓe extérieur hen fou. Donc hande kadi ko hande hiɗe wondi e nalankojo men go kadi arana ka ɗuɗɗingol haala maintaw tintiden e o nalankojo men kummalojo. Assalamu alaikum d'abord mi salmini on fou e onon suutiɓe lamɗoɓen. Ara inde aden tigi ko Mamadou Ba, inde nden ka musidal, donc ara inde nden noon ka golle ko Ceerno Coppi. Donc kadi lan jombi miɗo jomdi kadi dewgal sunna e farilla, miɗo jogui kadi ɓiɗɗo goto Jiwo. Argol ngol ka siniman ɗo aden ko gila 2008 e fuɗɗi affaire ɗum ɗo. Donc arno noon 2008 créino troupe go ɗum ɗon ko hari ko min e musidal angal, par ce que ko min e yayiraɓe an e miraɓe an to so ko créino on troupe amen, kono min resuisano min seedi on tumati ɗi naati troupe no inne Pottal Jama. Mi golli ɗon kadi seeɗa, laati mi wawari continude, après mi ari mi créani hoore an o troupe Kasaray ɗon andi troupe Bantal Jama, mi créé Bantal Jama Junior, mi golli ɗon seeɗa, donc ɗum kadi mi wawari continude si mi ari o troupe mum yon ɗo fewn ɗo e troupe noddirte ɗon Neebi Foli. Ok, ko acteur jo hombo ma actrice jo hombo inspiratama? Bon ɗum noon kombo tawata tigi on mila yiɗi dawugo, la yiɗi ko waɗata ko min jendintina tigi on min nayi acteur ɓe guinéemɓe ɓen, acteur guinéemɓe ga buyno ga, donc vraiment ko ɓe jouata kon no welalam moƴƴa. Si mi ngaari tigi on jonnaylam min kadi mi inspire to moƴƴa e nder golle ɗen, donc en tout cas ko film ji guinéen ɗi. No wona noon kadi wano film ji yimɓe yaasi ɓen wano Nigéria, miɗo ndara kadi film ji ɓen ɗon ɗi kadi ɗi ɓeydonolan kadi hakkille mi inspire mi tigi on mi ɗumanno. Bon ɗum noon kombo tawata tigi on mila yiɗi dawugo, la yiɗi ko waɗata ko min jendintina tigi on min nayi acteur ɓe guinéemɓe ɓen, acteur guinéemɓe ga buyno ga, donc vraiment ko ɓe jouata kon no welalam moƴƴa. Si mi ngaari tigi on jonnaylam min kadi mi inspire to moƴƴa e nder golle ɗen, donc en tout cas ko film ji guinéen ɗi. No wona noon kadi wano film ji yimɓe yaasi ɓen wano Nigéria, miɗo ndara kadi film ji ɓen ɗon ɗi kadi ɗi ɓeydonolan kadi hakkille mi inspire mi tigi on mi ɗumanno. Bon financegol film ji ɗin ɗon no on landike e question moƴƴo, par ce que tampere no e muɗum fota noon, tampere no e muɗum soñjano e muɗum fota, kono ko ɓeynata kon wo sa suɓike golle a inni a waɗayɗe, donc haray koye a wakkilano ɗe. film ji ɗi ko minen tigi financanta hoore amen, ko minen ka troupe ji amen ƴawnata ka poche ji amen finance. Donc si min waɗi financement o communauté min waɗa film o, si min waɗi film o min wakkilo ha film o hewta Madina, ɗum ɗon noon kadi ko probléme jano, par ce que ko inete kon producteur en ala ɗum ɗo laginega, en ala producteur few fi affaire film o, mi naari affaire musique, kono ɓay kaka film wonnen ko ɗum ɗon mi andi ko ɗum ɗon mi landotoɗo lan mi jaabo, donc affaire
film on tigi tigi en ala producteur ko menen finançanta hoore amen min yilto ko menen woni producteur hoore amen par ce que wonɓe madina ɓen ko yanaɓe seede on ɓe multiplier ha kaɓe faalawo ɓe yeeya donc an hara ɓe jonnatama ko ɗum innete hay fayda ko finance ɗa tan ko ɗum waɗi ni so remarqué e affaire film ji ɗin no darɗi waɗugol cd on fayda kaka internet yimɓe ɓen ɓe dolnori fewdo ɗo waɗugol film ji ɗin saabu honɗum sodoɓe cd ala donc sa financani hoorema film ha gayni a ƴettimo a naɓi madina a jonni mo tañƴininoɗa wawa yaltinangol imo wawi yaltinde plus de 4000 cd 5000 cd kanko yeeya hara yoɓugol ma 1 million franc guine laaɓuɗi ko probléme hakkude moɗon donc ɗum yoto ni ko minen woni financande hoore amen fayda ko wakkilare tun e tawde no yiɗi yo ɗengal mum ngal yaa yeeso no yiɗi yo culture mum on ƴaw donc fayda ko ɗum non tu woni waɗinde men ɗe golle ɗe génération wonɗo arde ɓaawa on e menen tigi génération fewndiɗon fewndo ɗo haray waajuji buy no woodi komi jonnata ɓe non seulement wano o génération ɗimmoɓe amen ɗoɗe haray aden no mari ko conseillé ɓe komi ɓeydu tigi tigi on wakkilanagol golle ɗe mbayi welaafi donc ɓe yiɗidira kadi par ce que on andi si baɓɓa no sayideɗe wata ɗi dampidir si woni tigi tigi on en ala walliteɗe enen kadi en ala wallidirde haray ko ɗum woni golle men ɗen mi innarɗe yarata yeeso kono ɗe tongayen donc haray miɗo tori génération wonɓe immade ɓen kamɓe kadi yoɓe nangodir yo en nangodiren fou hara goɗɗo innare fi min mi heeɓi inde mi wallata hedditiɓe ɓen ma ɓay min mi heeɓi inde hedditiɓe ɓen arsikaka kañ non non arsikaji ɗin ɗiɗi sakita mo kala hendo to arsike mum kono noon ka tigi tigi haray yoɓe wallidir film kadi yimɓe buy sikkay ɓay kaari no wadde komi waɗirno kaari waɗirta noon fiyo mi heɓu inde nde o heeɓi nden ko goonga kono tigi tigi on si a jembintini kadi goɗɗo ha feƴƴiti ton aray ko kanko on ɗa gollande par ce que kala ndarɗo mo ko innata mo waywa kaari donc lantori kadi génération mo kala yo wakkilo yaltina goɗɗum ka hoore muɗum hay si tawi a jembinay goɗɗo kono tawa style mo arduɗa on tigi tigi on ɗon an kadi ko style ma personnel donc ɗum ɗon haray miɗo wawi conseillé de ɗum ɗon e nouveau génération wonɓe arde ɓen en plus o émission actu comédie ko émission moƴƴo mo kanko monsieur Amadou Mbouya créé tigi tigi on ko welo welo tout par ce que ɗum ɗo wawi hoynande yimɓe ɓen piiji buyɗo ɗe donc haray meɗe weltaniɓe fota meɗen tori Allah yo Allah ɗo barki émission on yo Allah jandin émission on tigi tigi on haray meɗe welti meɗe wewli donc meɗen tori yo Allah ɗuɗɗin suga kamɓe monsieur Amadou Mbouya e nokkure nde par ce que tigi tigi on ɗum ɗo wanamo kala e accitata tammum on ara interview a goɗɗo siga ɗum ɗo ma créa si faɗi émission ji ɗo ɗe hara meɗe weltaniɓe meɗe weltari émission on moƴƴa meɗe welti kadi ko tawi kon min tawama menen kadi e participe gol émission o voilà on nani on jelike ko kanko monsieur Mamadou Wuri Ba alias Ceerno Coppi ko yewti kon ko gonga wosi goɗɗo wawi koyo ekkito goɗɗo kadi koyo ekkito ha si wawa donc woɓɓe kadi wiya womo wawi koyo hollu mo wawi koyo nyawdo ɓay mo andi haray gagnolella kono ɗo andi ko feƴƴuno impose no question ji fi t-shirt ji ama champion donc hara naka ɗuɗɗingol haala
maintaw parce que buy no ton addi réponse ji mum y avait tellement de réponses ko tawata mi wawal ƴettugol fou mais Allah waɗi kadi ko ƴetta kon maintaw yiyen ɗum noon si aren yewten goɗɗum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray ko Amadou Kindi Jawne wontirande en Côte d'Ivoire wonon e salminde lando stayɗon e jam. Haray lande de landinoɗen fi mum ɗen hara noon ɗum tawa sendidirgol hakkunde warñakere e farñitere e wano farñitere ɗum ko ndiyam majata konɗam fetta si ɗam fetti wonde si yani e nokkeli goo waɗa e dégaji mo waadu moƴƴuru no wona kadi sabu jama moƴƴa ko ɗum woni ko wiyete kon farñitere tigiri on ndiyam ɗam fettata ɗon yana seeka leɗɗe ni kaaƴe pete jane siko e banu adama tan aray ɗon ko tana jano e wano warñakere ɗum ɗon ko suudu ñiɓodi suudu ndun dow ka fuɗɗor ɗonno ka leɗɗe ɗen fotti dow ton ko ɗon woni warñakere nden e si tawi woni e ngari ka landal limmol dépense e wiyete haali pulaar non ko nafaqqe woni ko wiyete dépense ka haala pulaar. Haray assalamu aleykum. Haray ko min Camara La Smith Cartel miɗo ari jabagol ɗe lande nde amma champion posi ɗo wo kon ɗum woni hakkunde warñakere e farñitere. Haray warñakere ko siɓe gayni darnude suudu ɗon ɗum koɓe siɓe gayni ndu ñappude koɓe haɓɓata kon dow mayru kono noon woni warñakere. Haray farñitere ko koye wata ka kambu futta ka leydi wara himɓe ma ɗum waɗa gayɗe. Haray ko ɗum ɗon fetta si ndiyam no arde. Haray la deuxiéme landal wo ko honɗum woni dépenser haala pular. Dépenser haala pular ko ɗum woni faggirɗi. Ko ɗum woni faggirɗi. Haray assalamu aleykum. On est avec vous. Voilà, on yi ɗum ɗo mais La Smith Cartel, moi je te confirme min lan confirme ma pour preuve ɗen andi lagine no yaaji lagine no ɗuuɗi lagine e koko sutti ɗon awan ɗo fop miɗo holori min kadi goto ka haala pular on ɗon miɗo jonnitimo man yidenge makko faggortoɗen hande ko wiyete hino mbuuɗi ɗi faggortoɗen hande ɗi sa tawi ɗon no jiɗma wiya hino mbuuɗi ɗi ñamete hande ɗi ɗum ko dépense ni kanko loom bari ko yewti kon ka heede dépense parce que on yi kadi La Smith Cartel ko yewti kon haray La Smith si tawi ɗa suivre de émission ɗo en direct maintenant là moi je te suggère ya contactant ka content déjà ɓayɗa ɗa andi ka adduɗa ɗon numéro contactant ndare lagine ga ko hombo marɗa représentant jo qui peut porter notre t-shirt men on parce que ɗo ko kafu men ka wonɗa toon mi wata yaade mi ala coggu billet mi ala coggu visa nani voilà si tawi ɗa mari ga famille haray an La Smith Cartel hiɗa wawi wadde men en contact o hendo t-shirt on min tiroda photoji ɗi mi haalno min si tawi c'est entre Conakry ha Koya ko mi yoɓata paasi ɗi mi yamtawa mo mais mon frère La Smith Cartel si tawi tun hiɗa andi ko telle mamo ma hen fo ha ɗon haray désolé dey sina hara kanko ari tawimmi miɗo jaɓi ɗon voilà musidɓe yiɓɓe ko ɗo areten e haɗugol hande on hiɗen andi noon lewru mawdu ndun gorko on ɓay noon yette bari ɓen no andinini ɓe nawni hay son nawnala son ɗe jaali ko balɗe 50 pet hay son hulali foppo muɗum ñallal kala no mari baraji ko mi wawata wolde donc questionnaire du jour on mi wallinaymo woni kadi e ngal no malheureusement t-shirt ala mais no wodi ko ɓuri ɗum ɗon kadi mais mi wolta gañoyto ɗon si allahu lanɗo newni jaɓi o yiyanay hoore mum siko ɗum allahu lanɗo muuyi question du jour he miɗa andi yette so ɓe nini ɓe tappi garde bou mais on wawoyta donc mi wi'i min miɗo nana soso ha miɗo nana soso mi alni noon négacien ko lenge dera gari ko furguine siga fe meni fata meni soso on ko ɗum ka maketi ko tungu suuli tungu tun ɗon hawji de ok deƴƴite question no arde ok question du jour
question du jour. Miɗo faala yon sitanam piiji awa miɗo faala yon yewtan piiji hara fof ko ngee fuɗɗori mais ko mi woli kon ɗo mi wolay ɗo ɗi tati ko ɗi jeego pet mi landi wano si min ni ngee heege ngee naange ngee nagge mi jonni on ɗi tati min kadi miɗo faala ɗo yon addanan ɗon ɗi tati watton hoore ɗi tatiji ɗi mi yewti ɗo wona ɗi jeego musidɓe yiɓɓe ko ɗo wonde en arde haɗugol hande kadi ka émission men Actu Comédie en asewe aroyay ɗo inchallahu si muuyowo muuyi ka suumaye ka lewru mawndu hara yo Allah hulan ɗon tawnu en ɓay o tawni en hikka miɗo tori Allah kadi yo tawnu en ko feewi Allah hulan ɗo yo okku en ɓernde fuɗɗagol suumaye lanna suumaye o e jam moƴƴere waɗana en baraji hara ko guluji haysi hibbama kaduna hara wata hejude musidɓe yiɓɓe continuez à vous abonner sur la chaîne Ama Champion pour plus de vidéos. À bientôt.